ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथैकादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्राद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववेत् तान्त्रिका परिचर्याया केवलस्य श्रियः पते अंगोपांगायुधा कल्पयन्ते यथा च तैः तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम् येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यताम्। सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतिर्वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्यै पद्मजादिभिः मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः साविकारमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रय एतद्वै पौरुषं रूपादौ द्यौ शिरो नभः नाभि सूर्योक्षिणी नासे वायुकर्णौ दिशा प्रभो प्रजापति प्रजनन अपानो मृत्युरीशितो तद्बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोतरोधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्नास्मयो भ्रमः रोमाणि भूर्हा भूम्नो मेघा पुरुषमूर्धजा यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थयामितः तावानसावपि महा पुरुषो लोकसंस्थया कौस्तभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्सा मुरसा विभुः स्वमायां वनमालाख्या नानागुणमयीं दधात् भासच्छन्दोमयं पीता ब्रह्मसूत्रं त्रिविश्वरा बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्या सर्वलोका
भयङ्करा अव्याकृतमनन्ताख्या भासरं यदधिष्ठिता धर्मज्ञानादिभिर्युक्ता सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ओजसहो बलयुता मुख्यतत्त्वं गदां दधात् पां तत्त्वं दरवरम् तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम् नभोनिभं नभस्त्वत्त्वम् वसिं चर्मतमोमया कालरूपं धनुषार्ङ्गा तथा कर्ममये सुधे इन्द्रियाणि शरानाहो राकुतिरस्य स्यन्दना तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ते मुद्रयार्था क्रियात्मता मण्डलं देवयजना दीक्षा संस्कारयात्मनः परिचर्या भगवता आत्मनो दुरितक्षयः भगवान् भगशब्दार्थः लीलाकमलमुद्वह धर्मं यशश्च भगवान् रामरव्यजने भजत आतपत्रं तु वैकुण्ठा द्विजाधामा कुतो भयात् त्रिविधवेदा सुपर्णाख्यो यज्ञा वहति पुरुषा अनपायिने भगवते श्री साक्षादात्मनो हरे विश्वक्सेन तन्त्रमूर्ते विदिता पार्षदाधिपः नन्दादयोष्टौ द्वास्थाश्च तेणिमाद्या हरेर्गुणा वासुदेव सङ्कर्षणः प्रद्युम्ना पुरुषः स्वया अनिरुद्ध इति ब्रह्मा मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते सा विश्वस्तैजसा प्राज्ञा तुरीया इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर् भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैर् भगवत चतुष्टया बिभर्ति स्म चतुर्मूर्ते भगवान् हरिरीश्वरः द्विजऋषभ स एषा ब्रह्मयोने स्वयं दृक्
परिपूर्णो मायया चास्वयैतत् सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो विवित इव निरुक्त तत्परैरात्मलभ्या श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यश भावनिद्रो ग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्या गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्य गीता तीर्थस्रवा श्रवणमङ्गल पाहि भृत्या या इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणा तच्चित्ता प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेदा गुहाशया शौनक उवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वति सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्ता नामधीश्वरै ब्रूहिणा श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरि सूत उवाच अनाद्य विद्यया विष्णो आत्मनः सर्वदेहिना निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माधिकृद्धरे सर्ववेदा क्रियामूला ऋषिभिर्बहुधोदितः कालो देशः क्रियाकर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं बलमिति ब्रह्म नवदोक्तो जया हरिः मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपदृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिर्गणैः धाता कृतस्थली हेतुर् वासुकीरथ कृन्मुने पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमि अर्यमा पौलहोथौजा अर्यमा पुलहोथौजा प्रहीते पुञ्जिकस्थले नारदा कच्छनीरश्च नयन्ति स्म माधव मित्रोऽत्रि पौरुषेयोऽथ
तक्षको मेनकाः रथस्वन इति येति शुक्रमासं नयन्त्यमि वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्य तथाहुः शुक्रचित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमि इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिरा ब्रह्मलोचा राक्षसो वर्यो नभो मासं नयन्त्यमि बिभस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुं लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यां नयन्त्यमि उषा धनञ्जयो वातः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपो मासं नयन्त्यमि क्रतुरवर्चा भरद्वाजः पर्जन्यासेनजित्तथा विश्वैरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमि अथांशोकस्य पस्तार्क्ष्या ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रुर्महाशङ्खः सहो मासं नयन्त्यमि भगस्फूर्जोरिष्टनेमि रोर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमि त्वष्टारिचिकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मा पीतूतशतजे धृतराष्ट्रा इषम्भरा विष्णुरस्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो मखापीता ऊर्जमासं नयन्त्यमि गीता भगवतो विष्णो रादित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोर्नृणाम् हरन्त्यङ्गो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात् तनुते परत्रेय च सन्मते सामर्यजुर्भिस्तल्लिङ्गैः
ऋषया संस्तुवन्त्यमो गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः उन्नयन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजका चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैर्ऋता बलशालिनः वालकिल्या सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो मला पुरतो विमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभो एवं ह्यनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानः यो यलोकानवत्यजः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूह विवरणं नाम एकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। बोलिए भागवत भगवान की।